अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम तिलावत करेंगे पारा नंबर 9 सूरतुल अनफाल आयत नंबर 23 से लेके आयत नंबर 40 तक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम अअलमू अन्नल्लाहा यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहू इलैहि तुहशरून। वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्न अल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सह वअलमू अन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़ि तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन्नास फ़आवाकुम वअय्यदकुम बिनस्रिही वरज़क़कुम मिनत तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाहा वर्रसूल वतख़ूनू अमानातिकुम वअन्तुम तअलमून। वअलमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनह वअन्नल्लाहा इन्दहु अज्रुन अज़ीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाहा यजअल लकुम फ़ुरक़ाना वयुकफ़्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम वयग़फ़िर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुथ्बितूक औ यक़्तुलूक औ युख़्रिजूक वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना क़ालू क़द समिअना लौ नशाअ लक़ुल्ना मिस्ल हाज़ा इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। वइज़ क़ालू अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ min indika fa'amtir alayna hijaratan minas samaa'i aw i'tina bi'adhabin alim. Wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء
عصيا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم.